নমস্কার। নমস্কার সবাইকে। অভিরূপ ঘোষ 25/4/1995 বর্ধমান বিজনেস স্ট্রাগল চলছে। মৌমিতা হালদার, হ্যালো। আচ্ছা অভিরূপ বাবু, আপনি এই লাইভটাকে কিন্তু বেশ মিনিমাম 5টা গ্রুপে শেয়ার করুন আর লাইক করুন, লাইভটাকে লাইক করুন। সন্তোষ বোহরা, হ্যালো। মৌমিতা হালদার, হ্যালো। দেখুন, আমার লাইভ করার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে আমি বেশি মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, ঠিক আছে? এই লাইভের মধ্যে দিয়ে আপনারা একটা জিনিস দেখতে পারবেন যে আমি একমাত্র কোনো রকমের হাবিজাবি ছাড়া ডাইরেক্ট প্রেডিকশনটাই দিই, ঠিক আছে? আপনারা আশা করছি অনেকেই অনেক লাইভ দেখেছেন, ঠিক আছে? এটা কিন্তু একদমই ডিফারেন্স আছে যে আমি ডাইরেক্টই একদমই প্রেডিকশনটাই বলি, যাতে আপনাদেরও সুবিধা হয় বুঝতে, ঠিক আছে? তার সাথে সাথে আমি কোনো নাম্বার দিই না যে আপনি আসুন আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন। হ্যাঁ, প্রোফাইলে নাম্বার দেওয়া রয়েছে, যদি আপনার খুব প্রয়োজন মনে হয় তাহলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, ঠিক আছে? সেটাও আমি অফলাইনে বেশি আসার কথাই বলি, অনলাইনে একটু সমস্যা হয়। তো যাই হোক, আপনারা লাইভটাকে শেয়ার করুন একটু বেশি সংখ্যক, আপনাদের নামের পাশে যাতে শেয়ারের ব্যাচটাও চলে আসে, লোগোটাও চলে আসে। संतोष बोरा 5/1/1986 डेली प्रॉपर्टी डीलिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम है। व्हेन आई विल बी सक्सेसफुल गोल्डन टाइम। संतोष जी, आप लोग कृपया प्रोफाइल को फॉलो करें। पहले आपने प्रोफाइल फॉलो नहीं किए हैं, और इस लाइव को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है? शेयर कर दीजिए, हम आपका नाम के बगल में आ जाएगा बैच। काजोल सरकार, हेलो। संतोष जी, कृपया प्रोफाइल को फॉलो करके लाइव को शेयर कीजिए किसी भी 5 ग्रुप में, ठीक है?
ত্রিশালাঘাটটা আমি আমার বিজনেস করলে গ্রোথ হবে ঘাটাল ত্রিশিতা দত্ত ম্যাডাম আপনাকে শুধু ডেট অফ বার্থ দিতে হবে সব ডিটেলস আমি বলে দেবো আপনি শুধু লাইভটাকে ফার্স্ট প্রথমে ফলো করুন আমাদের नहीं आपके नाम के बगल में नहीं आ रहा है তো ত্রিশা দত্ত যেটা বলছিলাম যে আপনি ফলো করুন প্রথমে পেজটাকে জেভি ব্লেসিং আর যে কোনো 5টা গ্রুপে এই লাইভটাকে শেয়ার করুন ঠিক আছে আপনি শেয়ার করলেই এখানে কিন্তু শেয়ার করার পর হাই লিখবেন আমি এখানে বুঝতে পেরে যাব যে আপনি অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছেন ঠিক আছে ত্রিশা শেয়ার করে দিয়েছেন ঠিক আছে আপনি ফলো আচ্ছা फॉलो हो गया सर ठीक है सर संतोष जी का नहीं हो रहा है संतोष जी ने फॉलो भी नहीं किया पहले अच्छा त्रिशिला दत्तरी प्रथमे देखे নিচ্ছি উনি শেয়ার করেছেন संतोष जी आपका शेयर ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है आपने पेज को फॉलो भी नहीं किए हैं ठीक है অভিরূপ ঘোষ অভিরূপ বাবু আপনারা দেখতে পাচ্ছি না কি ব্যাপার জানি না আপনি দেখুন ত্রিশি ত্রিশা দত্ত উনি যিনি আছেন ওনার দেখেন নামের পাশে শেয়ারিং ব্যাচটা চলে এসেছে ঠিক আছে আমি একটা লাইভ নিয়ে আগে কি নাম ছিল ওটা ত্রিশিরা দত্ত ডেট অফ বার্থ আচ্ছা আপনারা সবাই কিন্তু ফেসবুক মেইন ফেসবুক থেকে আসবেন তাহলে আপনাকে আমি কানেক্ট করতে পারবো লাইভে ঠিক আছে আপনারা যদি আপনারা যদি आई हैव ऑलरेडी डन सर ओके हम चेक कर रहे हैं थोड़ा सा रुकिए हम ठीक है अभिरूप घोष चलो अभिरूप घोष क्या অভিরূপ ঘোষের ডেট অফ বার্থ কত আছে অভিরূপ ঘোষ আপনাকে আমি চৈতালি সেন হ্যালো অভিরূপ ঘোষকে আমি কিন্তু লিঙ্ক পাঠিয়ে দিয়েছি আপনি অ্যাড হয়ে যান ঠিক আছে লাইভে কথাবার্তা হবে ফার্স্ট কথাবার্তার জন্য আমি লাইভে নিচ্ছি ঠিক আছে অভিরূপ বাবু হয়তো চলে গেছেন ঠিক আছে নেক্সট কে আছে দেখি किरण जी हेलो संतोष जी कर लेते हैं संतोष जी अपना डिटेल्स बताइए संतोष जी कर लेते हैं संतोष जी अपना डिटेल्स दे दीजिए अब जल्दी संतोष संत- बोहरा क्या बात है कोई
कृपया आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिए। जो लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग शेयर कर दिए हैं वो लोग कमेंट करिए। ठीक है, हम उनका कुंडली चेक कर देंगे। संतोष जी का है 5 1 86। 5 1986। टाइम 23:55। दिल्ली, दिल्ली इंडिया। संतोष जी क्या है? संतोष जी थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। एक तो आप बताइए, आपका जन्म हो गया है संडे को, 5 Jan 1986, संडे का जन्म है। और कन्या लगन, तुला राशि, भार्गो लगन, भार्गो, और लिब्रा है राशि। सही है क्या? थोड़ा बताइए जल्दी। ठीक है, ओके। तो आपका सवाल क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम है, व्हेन आई विल बी सक्सेस, गोल्डन टाइम। ठीक है। 2020। आपका पहले 2006 से लेकर 2025 तक शनि का महादशा था। ठीक है, इस टाइम में ठीक ठाक ही है। और ठीक ठाक दिखा रहा है। कुछ चीज बहुत बढ़िया है आपके। अभी टाइम शुरू हो गया मरकरी का। मरकरी में क्या है? मरकरी में प्रॉपर्टी में अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका गोल्डन टाइम चालू हो गया है सर। ठीक है, आपका गोल्डन टाइम चालू हो गया है। आपका गोल्डन टाइम चालू हो गया है आपका। ठीक है, 2025 मार्च से लेकर 2027 देख लेते कैसा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसको और, बट सर माइंड स्टेबल नहीं आ रहा है। माइंड स्टेबल अभी आएगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी क्या होगा, एक तो मल्टीपल बिजनेस का आइडिया आएगा। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, इस तरह से मल्टीपल बिजनेस का आइडिया आएगा। पैसों की भूख बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या मैं सही बता पा रहा हूँ सर? संतोष वर्मा मोरा जी। पैसों के लेग से, पैसों के रिलेटेड भूख बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है लास्ट पिछले मार्च महीने से। शेयर कर दीजिए। काम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, काम देख लेते हैं। मरकरी, मरकरी, मरकरी।
यस, सब कुछ कर ले। मरकरी मरकरी। जी। देखिए, आपके लिए जो आप काम कर रहे हैं वही आपको मतलब ऊंचा ले जाएगा। ठीक है, वही काम पकड़ करेगी। आपका कुंडली एक बिल्डर का ही कुंडली है, ठीक है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही आप काम करेंगे, उसमें बहुत ही ज्यादा आप सफल होंगे। इसके साथ कुछ आ, क्रिस्ट मतलब स्टोन है, आप चाहे तो पहन सकते हैं। इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना होगा, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और जो काम के लिए देख रहे हैं आप, काम हो जाएगा, अगले कुछ दिनों में ही काम होगा, ठीक है। और कुछ जानना जानना चाहते हैं आप? जून। हाय निशा जी। जी निशा जी बताइए। पन्ना पहने हैं, देख लेते हैं पन्ना आपके लिए सही है या नहीं। आपका लगन है पन्ना, इसलिए पहनाया गया है। पन्ना। पन्ना ठीक है। पन्ना। पन्ना के साथ कुछ। निशा डोगरा जी। जी जी। वैदिकी देख रहे हैं। आपका भाग्य रत्न जो है संतोष बहरा जी, वो भी आपको पहन लेना चाहिए। आ, सही है कि आपको पन्ना सूट भी कर रहा है, पन्ना दिख रहा है अच्छा, ठीक है। उसके साथ आपका भाग्य रत्न दो है, उसको भी आप पहन लेंगे, पहन लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट देख लेते हैं किसका आ रहा है। वंदना जी हेलो। जो लोग नए आए हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही हम। वेनस कंबस्ट है, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो, ठीक है। वेनस आपको कंबस्ट है लेकिन अच्छा रिजल्ट दे रहा है। তৃষা দত্তা জি। তৃষা, আপনার কিন্তু আমি কুণ্ডলিতে চেক করছিলাম, আপনি কিন্তু চলে গেছিলেন হয়তো। सुरभि हेलो डॉक्टर कदिश। निशा डोगरा जी। पंजाब निशा जी, आपने फॉलो मतलब फॉलो नहीं किए हैं पहले, और दूसरा आप शेयर नहीं किए हैं, ठीक है। निशा डोगरा जी। भाग्य रत्न कौन सा है? सर इसके लिए कंसल्टेशन लेना होगा, टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा टाइम लगता है चेक करने के लिए, ठीक है। अंकिता दास हेलो। मोमिता हलदार हेलो। हेलो मोमिता दीदी। हेलो अंकिता। अंकिता है, आई एम फाइन अंकिता। जो जय हो फ्रॉम कालिम्पोंग। जी कालिम्पोंग। कैसे हैं आप वंदना जी? मेरा चेक करें प्लीज। निशा डोगरा जी, ठीक है, आपका चेक कर लेते हैं, आप कृपया शेयर कर दीजिए। निशा डोगरा जी को पहले हम। निशा डोगरा जी यहाँ पे नहीं, हाँ है। हम रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं ताकि आप सब लोग प्रोफाइल को फॉलो करें, जेबी ब्लेसिंग को पहले फॉलो करें सब लोग, ठीक है। जेबी ब्लेसिंग को पहले फॉलो कर लीजिए सब लोग। निशा डोगरा जी को आपको हमने लिंक भेजे हैं। আমি কিছু শুনতে পাইনি। আপনি চলে গেছিলেন দিদি, ঠিক আছে। আপনাকে আমি আবার চেক করে দেবো, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। যারা যারা নতুন এসেছেন, জেবি ব্লেসিংটাকে ফলো করুন, ঠিক আছে। আমাদের এই লাইভ ফ্রি লাইভের সেশনের যে প্রিডিকশনটা দিচ্ছি, এটা জানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রিডিকশন কতটা ক্লিয়ার হয়, ঠিক আছে, কোনো রকম ভয় দেখানো ছাড়াই एकदम परिष्कार क्लियर। वंदना जी, ठीक है, हम आपको लाइव में ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 to 1 बात होगा। तो आप लोगों ने कई कई सारी लाइव देखे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है। हम
डायरेक्ट बता दे रहे हैं ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, ग्रह के बारे में हम आप लोग मतलब ग्रह कौन सा ग्रह कंबस्ट है या कुछ क्या है, अस्त है, बलि है, वो हम नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं इसके लिए आपके लाइफ में क्या होगा और इसके रेमेडी क्या कर सकते हैं। ठीक है, निशा डोगरा जी को हम ऐड कर रहे हैं और इसके बाद त्रिशा दत्ता जी को भी ऐड कर रहे हैं। जो ऐड होना चाहते हैं वहाँ हो जाइए। ठीक है, प्रोशनजीत सरदार, वंदना जी पहले फॉलो करें, प्रोफाइल को फॉलो करें भाई वंदना जी। जेबी ब्लेसिंग को फॉलो कर लीजिए पहले। নিশা তৃষাকে অ্যাড করি, তৃষাকে অ্যাড করতে করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিই যাতে লাইভে 1 to 1 কথা হয়, ফাস্ট হয়। হ্যালো হ্যালো, লাইনটা কেটে গেছে। তৃষা দিদিকে আরেকবার আমি লাইনটা পাঠাচ্ছি। वंदना जी पहले जेपी ब्लेसिंग को फॉलो करें, शेयर करें। हेलो হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো वंदना जी, হ্যালো হ্যালো, তৃষা দিদি শুনতে পাচ্ছেন আপনি? চলুন চেঞ্জ করে দিই, অন্য কাউকে নিই। আপনাকে লাইভে নেওয়া হয়েছিল তৃষা দত্ত। ঠিক আছে, তাহলে আপনি নিশা ডুবের সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, আরেকবার আমি ট্রাই করে নিচ্ছি। তৃষা দত্তা শোনা যাচ্ছে, আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো? আমাকে শুধু বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। বলুন। হ্যাঁ, আমার কি বিজনেস করলে গ্রোথ হবে? মানে তাতে কি আপনি আমার প্রথমে শুধু ডেট অফ বার্থ বলুন, টাইম অফ বার্থ বলুন, আমি তারপরে দেখছি। 24/6/1999 24/6/1999। 99 জন্মের সময় বলুন দিদি। 4:50 PM। 4:50, 15:50। জন্মের স্থান দিদি? ঘাটাল, ওয়েস্ট হুম, বেঙ্গল। ঘাটাল, কোথায়? ওয়েস্ট বেঙ্গল। ঘাটাল, ঘাটাল। 24/6/1999। আচ্ছা, বৃহস্পতিবার জন্ম আপনার দিদি? হ্যাঁ, একদম। আপনি তো কুণ্ডলী পূর্বে চেক করিয়েছেন অন্য কোথাও। হ্যাঁ। ঠিক আছে, তো শনির মহাদশা বলে দিয়েছে আপনাকে। হুম। হুম। প্রতিকার করেছেন? না, প্রতিকার কিছু করিনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। বিজনেস শান্ত, বিজনেস বিজনেস। আপনার কুণ্ডলী পুরোপুরি দিদি বিজনেস দেখাচ্ছে, শো করছে। ঠিক আছে, বুঝলেন? আপনার কুণ্ডলীতে পুরোপুরি বিঘ্নেশ শো করছে। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার জন্য চাকরি ভালো হবে।
আমি বললাম না আপনাকে, আমি কিছু বললামই না, আমি বললাম যে বিজনেস হবে, আপনি এবার মিলিয়ে দিতে পারেন। আর কিছু জানার থাকলে বলুন। আমার আমি যদি অকাল্টে যদি থাকি তাহলে আমার কেমন হবে গ্রোথ? অকাল্টিস্ট। ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। শেয়ারটা করুন। দেখুন, আমি আপনাকে যেটা বলবো, ঠিক আছে, সেটা আপনার অনেকটা ভালো নাও লাগতে পারে। এখন আপনি কোনো কিছু শেখার জন্য খুব একটা ভালো নয়, ঠিক আছে। হুম, বলে। বলুন। 2025 মার্চ থেকে 2026 মার্চ, ঠিক আছে, হুম, এই টাইমটা আপনার জন্য একদমই ভালো দেখাচ্ছে না আমার। টাকা পয়সার ফ্রডের হওয়ার একটা চান্সও রয়েছে, ঠিক আছে। আর কিছু জানার রয়েছে আপনার? মানে এই এই অকাল্ট প্রফেশনটাতে কি গ্রোথ আসবে ইন ফিউচার? খুব একটা আমি গ্রোথ দেখতে পাচ্ছি না দিদি, ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান, আমি উন্নতি নিয়ে একটু। আপনার 2025 2026 মার্চের পর থেকে কিন্তু আপনার সময় 1 বছর খুব ভালো যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু টাকা পয়সার দিক থেকে না, এমনি খুশি, জীবনে সবকিছু প্রাপ্তি, আর্থিক আর্থিক দিক থেকে না, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে কখন খুব ভালো যাবে। কখন থেকে বললেন? দু আরেকবার হাজার বলুন। পঁচিশ 2026 মার্চের পর থেকে, মানে মার্চ আচ্ছা, থেকে, মানে মার্চ থেকে, ঠিক আছে। আর কিছু জানার আছে বলুন। অকালটা না আপনি কি ঠিক আছে। করছেন? অকালটা কি করছেন আপনি? এখন নিউমোলজি। ঠিক আছে, শিখুন। দেখুন, এমনিতে শনি মহাদশাতে এগুলোতে আহ আসবে, ইচ্ছা করবে শেখার। ঠিক আছে, শিখুন। ঠিক আছে দিদি, ভালো থাকবেন। বেস্ট অফ লাক। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। प्लीज मेरा भी बोल दीजिए गुरुजी। दार्जिलिंग वंदना जी आपने शेयर नहीं किए हैं, फॉलो भी नहीं किए, पहले फॉलो करें, जेबी सिंह को फॉलो करें और शेयर कीजिए। तो फॉलो कर दिया है वंदना जी, ठीक है। एक शेयर कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, हम ले लेते हैं वंदना जी को। वंदना। वंदना जी आपको लाइव में जुड़ने के लिए लिंक भेज दिए गए हैं, ठीक है, आप जुड़ जाइए जल्दी। वंदना जी आपको लिंक भेज दिए हैं, देखिए थोड़ा।
যখন প্রত্যেক नेक्स्ट किसका है देखते हैं। नेक्स्ट है স্যার কেমন আছেন? খুব ভালো আছি। থ্যাংক ইউ তৃষা দিদি। अच्छा सुजन हेलो, प्लीज मेरे भी बोल दीजिए गुरुजी। ठीक है, और कोई प्रोसेस सुजन। আচ্ছা প্রসেনজিৎ সর্দার। প্রসেনজিৎ বাবু আছেন আপনি লাইভে? কমেন্ট করুন, একটু শেয়ার করে একটু কমেंट করে দিন, ठीक है। डोगरा जी का नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है हम देख लेते हैं डोगरा जी है क्या नहीं। डोगरा जी का नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, आप नेटवर्क ठीक कर लीजिए। प्रणाम সুজন দাস, প্রণাম প্রণাম আপনাকেও। কেয়া কেয়া দিদি হ্যালো, शेयर आइकन কানেক্ট। জি আপনার টাকা সঞ্চয় করতে পারছি না, ঠিক আছে। আচ্ছা লাইভটাতে একটু আপনারা শেয়ার করুন, আমাদের অনেক শেয়ারই হয়ে গেছে। জেবি ব্লেসিংটাকে ফলো করুন সবাই, ঠিক আছে। সুজন বাবু জেবি ব্লেসিংটাকে ফলো করুন। ঠিক আছে আমি দেখ लेते हैं একবার। আচ্ছা সুজন বাবুকে আমি অ্যাড করছি ফার্স্টে। প্রসেনজিৎ সর্দার লাইভে একবার লাইক দিন, সবাই একটা করে লাইক দিন। আচ্ছা প্রসেনজিৎ বাবুকে আমি অ্যাড করে নিই। প্রসেনজিৎ বাবু আপনি অ্যাড হয়ে যান। হ্যালো হ্যালো, নমস্কার প্রসেনজিৎ বাবু, বলুন হ্যাঁ। আপনার একটু বলুন। নমস্কার। আপনি কোন নাম নেবেন? বলুন। বলছি আমার হাতে টাকা একদম সঞ্চয় হচ্ছে আপনার না। সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল না একবার? একবার হয়েছিল পুজোর আগে। হ্যাঁ 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 আপনি ভালো আছেন তো স্যার? হ্যাঁ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি, পুজো ভালো কেটেছে, ভালো আছি। হ্যাঁ আচ্ছা 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 বলুন একবার ডেট অফ বার্থ বলুন আপনার। 19/8/1991, 19/8/1991, 19/8/1989। হ্যাঁ জন্মের সময়টা বলুন তো একবার। 1টা 15 PM, 1টা 10 থেকে 1টা 15 PM এর মধ্যে। আচ্ছা রাত্রি 1টা 10 PM, PM। আফটারনুন। আচ্ছা তাহলে হয়ে যাবে এটা 13। কোথায় আপনার বাড়ি, যেমন বর্তমান নাকি? হ্যাঁ, বাড়িটা আপনার বাড়ি কোথায়, জন্মস্থান? জন্মস্থান ডায়মন্ড হারবার। ডায়মন্ড হারবার, ঠিক। সাউথ আচ্ছা চব্বিশ শনিবার পরগনা। জন্ম আপনার, তাই না? না, বৃহস্পতিবার দিন জন্ম। 19 আগস্ট 1989। না, 19/1/1989। 19/1, 1989। ঠিক আছে। হ্যাঁ বৃহস্পতিবার, ঠিক আছে। আফটারনুন। আচ্ছা, আপনি মনে হয় কমেন্টে আপনি লিখেছেন 19/8, ঠিক আছে। আচ্ছা 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 আপনার চলছে এখন স্যাটার্নের মহাদশা, টাফ টাইম। টাফ টাইম চলছে আপনার। 19 জানুয়ারি 18 জানুয়ারি।
এটা চলছে আপনার অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, আরো 2 মাস একটু আপনি স্ট্রাগল করুন, তারপরে কিন্তু টাকা জমবে। ঠিক আছে, আরো দু হুম, মাসে দু মাস একটু আপনাকে, হ্যাঁ বলুন। আর আমি এমনি অনেক লোককে টাকা ধার দিচ্ছি, ওগুলো কি ফেরত পাওয়ার কোনো ইয়ে আছে? টাকা ধার দিন, টাকা ফেরত পাবেন কিনা দেখে নিচ্ছি আপনার। স্যাটার্ন আর হচ্ছে স্যাটার্ন, 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 স্যাটার্ন। মার্কারি পাবেন 2026 নভেম্বরের পর পাবেন। 2026-এর পর? নভেম্বর 2026 লাস্ট নভেম্বর। তা তবু মার্চের পর থেকে আপনার মোটামুটি অনেক সুবিধা, মানে ডিসেম্বর শেষ জানুয়ারি থেকে তো অনেকটা বেটার হয়ে যাবে। আর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চের পর থেকে আরো সময়টা মোটামুটি মানে নর্মাল চলে আসবে। ঠিক আছে, ভালো তো বলবো না, বাট নর্মাল চলে আসবে। ঠিক আছে, ভালো আসতে টাইম লাগবে, তাই তো? দেখুন শনি, আপনার শনির মহাদশা, শনির অন্তর্দশা। হুম। ঠিক আছে, শনির মহাদশা কি খারাপ ফল দেয়? শনির মহাদশা সবার জন্য খারাপ ফল বলতে মোস্টলি খারাপই দেয়। ঠিক আছে, এটা কত? এক্সেপশনাল এক্সেপশনাল কিছু জন আছে যাদের খুব ভালো দেয়। ঠিক আছে, রাতারাতি উঠিয়ে দেয়, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেরই ভালো ফল দেয় না। এটা কতদিন চলবে শনির মহাদশাটা? 2042। কিন্তু আপনি 2026 নভেম্বরের পর থেকেই অনেকটাই ভালো চলে আসবে। কেন, শনির মহাদশা তার সঙ্গে শনির অন্তর্দশা চলছে, দুটোই শনি দিচ্ছে। হুম। প্রত্যন্তর শনি আছে। হুম। তিনটে যে দশা হয়, তিনটাতেই আপনার কিন্তু শনি আছে। হুম। 2026 নভেম্বর থেকে কিন্তু আবার শনির মধ্যে বুধ ঢুকছে, সেখানে কিন্তু আর্থিক দিক থেকে আপনার জন্য ভালো হবে। বুঝতে পারছেন? হুম, বুঝেছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। না, কোনো কাজে হাত দিলে প্রত্যেকটা কাজে বাধা পড়ছে, একটু এইটা হচ্ছে থেমে যান, সমস্যা। একটু থেমে যান আপনি। ঠিক আছে, একটু থেমে যান, দেখবেন যে ভালো আসবে। মানে এই সময় কিনা আপনাকে একটু বুঝে সুঝে কাজ করতে হবে। শনির মহাদশাতে গেলে ভুল ভাল করলে হবে না, একটু ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে। লাস্ট ঠিক আছে। ইয়ার কিন্তু আপনি ভালো ইনকাম করেছিলেন। ঠিক আছে, 24। না, হ্যাঁ, প্রত্যেকটারই এটা সন্দেহ করতে পারছি না। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার কাছে লাস্ট ইয়ার এসেছিল, ভালো টাকা এসেছিল। ঠিক আছে প্রসিত বাবু, ভালো থাকবেন। যদি কোনো রেমেডির প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি জেবি ব্লেসিং এ গিয়ে মেসেজ করবেন, ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে আপনি কিন্তু ভালো রেমেডি আপনি পেতে পারেন। ঠিক আছে, যদি আপনার মনে হয় তাহলে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে গিয়ে আপনি জেবি ব্লেসিং এর পাশে মেসেজ চেয়ার নাম্বার রয়েছে, ওখানে গিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সেখানে কানেক্ট করতে পারেন। ঠিক আছে, সুজন দাস, हेलो। अच्छा, वंदना जी। अच्छा, वंदना जी को ऐड कर लेते हैं। सुजोन, वंदना जी नहीं है। वंदना जी, निशा डोगरा जी को ऐड कर लेते हैं। निशा डोगरा जी का ऐड नहीं हो पा रहा है। निशा जी आप कैसे ऐड करेंगे, अब आपको बोलिए तो। आपका अभी शो भी नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। निशा जी बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है ऐड होने के लिए। निशा जी आप फेसबुक लाइट से नहीं, फेसबुक जो मेन फेसबुक ऐप है उससे आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, आपने बताया है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। ठीक है, हम चेक करते हैं। বুলটি, রিঙ্কি, সুজন। আচ্ছা, প্রসেনজিৎ বাবুর কিছু রেমেডি আপনার প্রয়োজন আছে, আপনি যদি লোকাল কোনো অ্যাস্ট্রোলজারকে দেখান সেখানেও দেখাতে পারবেন, আপনাকে কিন্তু হেল্পই করবে সবাই। ঠিক আছে, আপনি একটু যান। আর আমার সঙ্গে যদি দেখা করতে কানেক্ট করতে চান কিন্তু আপনি হোয়াটসঅ্যাপে করতে পারেন। অভয়, হ্যালো। সুজন দাস, হ্যালো।
প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিৎ বাবুর কি ব্যাপার আছে একটু দেখি বিষয়টা। ঠিক আছে প্রসেনজিৎ বাবু, আপনি একবার কথা বলে নেবেন, হ্যাঁ? একটু আপনার রেমিডির প্রয়োজন রয়েছে, আপনি করে নেবেন একবার। বা আপনার ডায়মন্ড হারবারেও কারোর সঙ্গে আপনি একটু কন্ট্যাক্ট করুন, আপনাকে হেল্পই করবে সবাই। ঠিক আছে। সুজন বাবু অ্যাড হতে চাইছেন, ঠিক আছে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি সুজন বাবুকে। সুজন বাবু, আপনি সুজন বাবু ফলো করুন ফার্স্টে আর শেয়ার করুন। ঠিক আছে। সুজন দাসকে ইনভাইট, জেবি ব্লেসিং সবাই ফলো করে নিন, হ্যাঁ? একবার জেবি ব্লেসিংটাকে ফলো করে রাখুন। মোবাইল নাম্বার সেন্ড করবেন স্যার। প্রসেনজিৎ বাবু, আমার হোয়াটসঅ্যাপের যে জেবি ব্লেসিং আছে ওর পাশে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আপনি কি করে দেখায় বলুন তো, আমি দেখাচ্ছি দাঁড়ান। জেবি ব্লেসিং, জেবি ব্লেসিং। হ্যালো, সুজন বাবু বলছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন, আপনার ডেট অফ বার্থটা বলুন সুজন বাবু। আমার ডেট অফ বার্থটা সঠিক জানা নেই আমার। এই যে কি তাহলে কেমন করে হলো বলেন তো, কিভাবে বলবো আমি? বর্তমানে আমার খুব অর্থনৈতিক সংকট চলছে। আচ্ছা, আপনি আমার আমাকে একটা সঠিক আচ্ছা আপনি আমাকে একটা সংখ্যা বলুন, 1 থেকে 249-এর মধ্যে একটা সংখ্যা বলুন তাড়াতাড়ি। 13, 13। হুম, ঠিক আছে। আপনার সমস্যা 2025 মে মাস থেকে, না তার আগে থেকে? মে মাসের আগে থেকে না মে মাসের পর থেকে? মে মাসের আগে থেকে সমস্যা, মে মাসের পর থেকে অতিরিক্ত হয়ে গেছে। ঠিক আছে। আপনি একবার আমাকে হাত দেখান, যে আপনি তো রাইটই নাকি? হুম, আপনি ডানাতি? হ্যাঁ, ডানাতি। আমাকে একবার হাতটা দেখান। এমনিতে প্রিডিক্ট করা খুব টাফ ব্যাপার। গভর্নমেন্ট রিলেটেড কিছু কাজ করেন আপনি? হ্যাঁ, 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 গভর্নমেন্টের আমি সঙ্গে? হ্যাঁ, পঞ্চায়েতের ট্যাক্স কালেক্টর। আমার এটা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু হচ্ছে না। একটু আমার হাতটা দেখান। দেখছি যে গভর্নমেন্ট ভাত, থেকে আপনার সবকিছু ভালো। এখন ওই হাতটাই দেখান আমাকে একটু, ডান হাতটাই। ডানাত। হ্যাঁ ডান হাতটাই। একটু এরকম এরকম করেন তো, আমার মতো করেন তো একটু। আমার মতো আমি যেভাবে করে আছি। হুম, হাত থেকে রাউন্ড একটু ঘুরিয়ে দিন, হাতটা আমার ঘুরিয়ে দিন, আংটি দিয়ে, হ্যাঁ এভাবে। এই দেখো।
আচ্ছা, আপনার যে এই আঙ্গুলটা, এইটা আঙ্গুল বড় না এটা আঙ্গুল বড়, একটু টং বলবেন তো? হ্যাঁ, এই আঙ্গুলটা আপনার বড় না এই আঙ্গুলটা বড় আপনার? মিডিলের আঙুলটা বড়। না, মিডিলের পাশে এই দুটোর মধ্যে কোনটা বড়? এইটা। এটা বড় না? হ্যাঁ, আবার এবার এরকম করুন। এরকম। হুম, ঠিক আছে। আপনার ট্রাভেল করতে খুব পছন্দ? হ্যাঁ, ট্রাভেল করেন আপনি? ট্রাভেল, ভ্রমণে যান আপনি? না, খুব যেতে পারি না, আর্থিক কন্ডিশন খারাপ। ইচ্ছে হয়, হয়ে ওঠে না। দেখুন, আপনার তো খুব ভালো সময় আসতে চলেছে, 2026, হুম, ঠিক আছে? আচ্ছা। খুব হ্যাঁ, ভালো আপনার সময় যাবে, ঠিক আছে? আর এই বছরটা একটু আপনার কিন্তু মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আর্থিক দিক থেকেও, এমনকি আপনার হেলথের দিক থেকেও ইস্যু চলে আসতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা। কিন্তু 26 আসলেই কিন্তু আপনার মোটামুটি 26 জানুয়ারির সময় আস্তে আস্তে আপনি কিন্তু খুব ভালো কিছু দেখবেন। আপনি যেটা হুম, পার্মানেন্টের কথা বলছেন সেটাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে? আচ্ছা। হুম, এমনি কোনো পুজো পাঠ কি করেন আপনি? পুজো পাঠ বলতে বাড়িতে ঠাকুর আছে, এটা করি। আমি একটু ওই লোকনাথ এর প্রতি একটু আছে মন্দির আমাদের। মন্দির লাস্ট কবে গেছিলেন মন্দির? লাস্ট মন্দিরে আমি শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরে গেছি। আচ্ছা, বাড়ির পাশে কোনো মন্দির? বাড়িতে, হ্যাঁ, আমাদের গ্রামে আরাধ্য দেবী আছে, চণ্ডী মায়ের মন্দির। আপনি যাওয়া শুরু করুন না, আচ্ছা সপ্তাহে একদিন করে যেতে শুরু করুন, মন্দিরে গিয়ে বসুন, আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে? আপনি দেখুন ফল কেমন হয়, হ্যাঁ, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, ভালো থাকবেন, আপনিও ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, নমস্কার। नमस्कार। अच्छा, नेक्स्ट निशा डोगरा जी को ले लेते हैं। निशा डोगरा जी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। निशा जी का कट गया है, ठीक। निशा जी मैंने अप्रूव कर दिए हैं, आप आ जाइए। निशा जी का लेते हैं। हाँ जी सर। नमस्कार निशा जी। हाँ जी सर। जी बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी सुरभि, मेरी बेटी का दिखाना सुरभि। जी सुरभि सुरभि हाँ सुरभि जी SURBHI। SURBHI, ठीक है। हाँ जी 12 जून। क्या? 12 जून 12 जून 1993। 1993। टाइम ऑफ बर्थ हाँ क्या है उनका? 11:30 AM। 11:30। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? पठानकोट पंजाब इंडिया। क्या आप फिर से बताइए प्लेस का नाम? पठानकोट PATHANKOT। पठानकोट पंजाब ना? हाँ जी PATHANKOT। हाँ, सैटरडे का जन्म है उनका? किस क्या?
सैटरडे जन्म है, शनिवार को जन्म है उसका। सैटरडे का, हाँ जी। क्या आप थोड़ा सा, आपका वॉइस लो आ रहा है, थोड़ा सा क्लोज आके हाँ बात जी, करिए। हाँ जी, सैटरडे का है। सैटरडे का। आप अब सर ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है। ओके। बहुत ही ब्रिलियंट। बहुत ही ज्यादा अच्छा कुंडली है उनका। फिर देख लेते हैं और डिटेल्स में क्या क्या है। ऐसे में तो दिख रहा है बहुत अच्छा। अभी मरकरी सन का दशा चल रहा है। मरकरी और सन, मरकरी कैसे है? मरकरी ठीक ठाक है। सन क्या है? मरकरी और सन। मरकरी में वो चल रहा है सर इसका हाँ जी। हाँ, अभी थोड़ा सा हेल्थ में भी प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। बताए हाँ क्या जी। जानना क्या चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या? मुझे उसका हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। हाँ जी सर आपका उसका। सवाल क्या? हाँ जी सर, ये हेल्थ का और शादी का भी पूछना था, दोनों का ही बता दो। इसकी ना सेकंड मैरिज करनी है, तो वो कब तक हो जाएगी सेकंड मैरिज? और हस्बैंड कैसा मिलेगा? मरकरी में क्या? हम्म, हेल्थ का भी बता दो आपकी, ये ठीक कब तक होगी? बता दे रहे हैं। एक ये प्लेनेट दिखा रहा है यार। 116। दो चार 20। 2024 को डायवर्स हुआ है क्या? 2024, हाँ जी सर। ठीक है। सर रीजन भी नहीं कुछ पता चला कि क्यों हुआ, वैसे कुछ आपको क्या दिख रहा है? क्या चीज रीजन डिवोर्स का? हाँ जी, हाँ जी। बता दे रहा हूँ डिवोर्स का भी रीजन। मुझे एक चीज बताइए, आपका जो जो सुरभि जी है वो बहुत ही जी। ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? क्या? बहुत ज्ञानी ज्ञानी लड़की है? हाँ जी सर, इंटेलिजेंट तो है, हाँ जी। टीचिंग प्रोफेशन से है क्या? नहीं, उसने स्टडी काफी करी हुई है बट जॉब नहीं करती कोई। अच्छा, हाँ। सर हेल्थ का आजकल जा रहा है मेन, और शादी हेल्थ, का। और आप उनका लीवर टेस्ट किए हैं? हाँ जी, वो ठीक आया, रिपोर्ट सारी ठीक है, बट फिर भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी बहुत रहती है। अरे, क्या प्रॉब्लम क्या है सर वैसे? ठीक कब तक होगी कुछ? हम बता देंगे। सभी देखते हैं, हम शादी के लिए थोड़ा देख रहे थे, शादी डिवोर्स क्यों हुआ। हाँ डिवोर्स का कारण जो दिख रहा है मुझे, एक तो दोनों का ही नॉलेज बहुत ज्यादा है। ऐसा मुझे दिख रहा है, जो लड़का होगा उसका भी नॉलेज बहुत ज्यादा दिख रहा है। दोनों का बीच ईगो का बहुत क्लैश हुआ है। जी। ईगो जो नहीं, उसकी मदर की ज्यादा इंटरफेरेंस थी। ठीक है। कृष्ण में शादी हो है। सकता है क्या? मून में शादी नहीं होगा। शादी मार्स। हाँ, शादी का देख लेते तब हेल्थ का देख रहे हैं। हाँ। शादी अभी कौन दे रहा है? केतु शादी दे रहा है। तो शादी दे रहा है।
शादी की हो जाओ। मेरे हिसाब से मैम 2026 में ही उसका शादी हो जाएगा, जून महीने के आसपास से। अच्छा ठीक सर, है, कहाँ कैसा मिलेगा हस्बैंड इसको? पहले जैसा होगा या फिर अपेयरेंस वाइज पहले जैसे? कैसे था वही बता दे रहे हैं, आप मिलाइएगा सही है नहीं। पहले वाला जो पहले दिख रहा है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, रूल फॉलो करता होगा, दिखने में स्लिम सांवला था। फील होगा। हाँ जी, हाइट लंबी थी, टॉल था, सांवला था। राइट, ठीक है ना, सही इस तरह के साथ। ठीक है। हाँ जी, अब कैसा होगा? हाँ, इस बार जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उतना टॉल नहीं होगा बट लुकिंग वाइज अट्रैक्टिव होगा, और अच्छा फैमिली से होगा, मतलब उनके पिताजी का बहुत ही नाम होगा, ये हम बता पाएंगे। मतलब फाइनेंस जॉब वाला फाइनेंशियल होगा कि अच्छा, बिजनेस? फाइनेंशियल भी अच्छा होगा, बिजनेस से होगा। हो सकता है ज्वेलरी या क्लोथिंग का बिजनेस करते हो, मतलब उनके पिताजी का ज्यादा फेमस होगा वहां पे, लड़के से ज्यादा फेमस पिताजी होगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ और जी रही सर। बात हेल्थ की, हाँ जी बिल्कुल सर, इसको एंजाइटी बहुत होती है, जैसे रात होते ही डिप्रेशन सा काफी रहता है, जैसे माइंड ना नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं कि सुसाइड करने का दिल करता है, ऐसे होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, आप उनसे बात करिए, ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, डिप्रेशन है थोड़ा इसको। नहीं नहीं, डिप्रेशन नहीं है, हेल्थ के बारे में सब कुछ तो हम ही बता रहे हैं ना, उनका डिप्रेशन नहीं है, हम बता रहे हैं, फिर हम बता दे रहे हैं, उनका रेमेडी में बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। रेमेडी बता दो कि ठीक हो जाएगी, वैसे क्या कब तक हंड्रेड ठीक परसेंट होगा? ठीक हो जाएगा, 100%। कब तक ठीक होगा? वही देख रहे हैं कब तक ठीक होगा। सन मार्च 2026। 2026 मार्च के बाद उनका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। 2026 मार्च। ओके ठीक है, सर, और चिल्ड्रंस वगैरह लिखे हैं, बच्चे वगैरह की कुंडली में? वो बाद में देख देंगे मैम, अभी शादी हो जाने दीजिए। ठीक है, ऐसे कुंडली उनका बहुत ही बढ़िया है, हाँ जी। मैरिज के लेके थोड़ा सा सतर्क रहते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। आप हाँ कुंडली मैरिज से पहले दिखवाए थे क्या? हाँ जी, दिखाई थी। तो मंगली कह मंगली कह रहा था। मांगलिक है। हाँ जी, चिल्ड्रंस का भी अगर आप बता दो देख के तो दिखेगा तब कि नहीं। चिल्ड्रन होगा मैम, हाँ जी। चिल्ड्रंस चाइल्ड होगा, चाइल्ड होगा। हाँ जी। चाइल्ड में शादी कब हुआ था? 21, पहली 19? नहीं, हाँ जी, 2019 में। 19 में हुआ था। हाँ जी, पहले दिन। 2021-22 में उनका, लेकिन चाइल्ड का दिख रहा है मुझे, 2021-22 में, 21 किनका जून से था? लेकर क्या हुआ था चाइल्ड का? नहीं हुआ ही नहीं, चाइल्ड फर्स्ट मैरिज से कुछ नहीं हुआ। उस टाइम के, लेकिन चाइल्ड बात का दिख रहा है मुझे।
अच्छा 21 में दिख रहा है आपको? हाँ, आप उनसे बात कीजिएगा क्या हुआ था, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी सब कुछ हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा, लाइफ अच्छा ही रहेगा। हाँ शादी के जी बाद थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है, अपना बात थोड़ा लोगों का बात कम सुन रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है शादी के पहले। शादी के पहले अलग था, शादी के बाद थोड़ा सा अलग हो गया है। हाँ जी, वो फर्स्ट मैरिज का बता रहे हो आप? उनका जो बिहेवियर है ना, हाँ शादी के जी हाँ पहले था कॉन्फिडेंट था, नॉलेजेबल था, ज्ञानी था। शादी के बाद हो गया है मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बात बाकी गलत है, ठीक है, किसी का बात नहीं सुन रहा है। मदर के इन्फ्लुएंस में था वो। तो जो हो तो ठीक हो जाएगा मैम। हाँ जी। जो हुआ होना था हो गया है, लेकिन बाकी फ्यूचर बहुत अच्छा है। और कुछ रेमेडी वगैरह किए हैं, स्टोन वगैरह पहना है क्या उसको? नहीं स्टोन नहीं पहना कुछ। ठीक है। पूजा पाठ क्या करते हो? अब आजकल नहीं करती वो क्योंकि मन नहीं करता उसका। हाँ जी। दिख रहे हैं। थोड़ा मंदिर घूमने के लिए ले जाइए, ठीक है, कोई भी माता का मंदिर। रेमेडी हेल्थ इश्यूज के रेमेडीज क्या होंगे वैसे? हम रेमेडी भी बता रहे हैं। हम रेमेडी को हम ऐसा नहीं बता रहे कि आप डर जाए, हम बात बात में ही आपको रेमेडी बता दे रहे हैं। आप माता का मंदिर में उनको जाके ले जाके बैठे, ठीक है। एक तो उनका हाँ जी। डिप्रेशन है नहीं। क्या सर? हाँ जी हेलो।